Batang berita malam tu. Pengguna Jalai Alun dilalau seruran ngasi ke Undang-Undang Jalai Alun. Bantu Uraban Asnaf majak diberi inya semak pengerami. Pemansang cakah diperjalai di Kampung Telaga Air. Perintah Sarawak ngagih 9 juta ringgit nyeletik masjid ngau surau di Limbang. 515 ikut di pusat nerima pemerik sejambak kasriah 2024. 30 asnaf nerima pemerik raya Kabang Parlimen Batang Sadong. Rakyat Sarawak ngemeran ular berbata asur. Selamat serta merik tapi bahasa ngagak kita semua. Aku Dewi dekat bulengo kita buat Bulletin Ukas bagi Iban. Berita malam tu dipunga pengguna bertengah ke Jalai kelebih hagi sidak ke Driba di Lalau ngari ke Undang-Undang Jalai Alun kelebih hagi inya datai musim pengerami. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Seri Lee Kim Sin Mada ungkup pengelikun diri sidak ke Driba Kediri di Lalau ngetu setiap 3 jam sekali sekumbang barantau Jalai. Jangan apabila terlalu letih, jangan pandulah, rehat dulu. Itulah sebabnya kalau you terlalu letih, you akan tertidur. Micro sleep. You have problem about micro sleeping, and when you micro sleep, then you are not aware where you're heading, just not on anything in front. Jadi that is another very important. And also do not make illegal U-turn or go against traffic direction. Ia berjakumuninya lebuh diranda pemberita rambau program kimpin pengelikun Jalai Alun dibagi menua miri serimbang intu pengerami tahun 2024 ditu kena hari 5. Berabaknya Dato' Seri Lee megabisi limpang nyadong ketapuk pengelikun ngebu berlambu ngagai sidak ke berkenak ke motosikal anggo driba kereta bak genturung bersama. Programnya di atau Kunsil Pengelikun Jalai Alun Sarawak MKJRS Upis Menteri Pengangkut Sarawak MOTS engau kerjasama Upis Residen bagi Benua Miri. Nitih ke penerang, 7 programnya Mai Mensia Mayuh ngeledak ke pengelikun bak Jalai Alun engau ngurang ke penyampau penusah berbadi engau berbadi nyawa ketegal pengilap deriba kelebih gi maya musim pengerami. Udahnya pasal bantu ngageraban asnaf majak diberi kelebih hagi sebedau ngintu hari raya nyau dekat datai. Dalam program ziarah Ramadan ngau tanggung pengawal sosial di Sebuyau, Menteri Utiliti ngau Communication Sarawak Dato' Seri Julahi Narawi udah nyuak ke pemerik ngagai 55 raban asnaf dikena ngelempuang ke tatiang belanja sidak. Programnya mega diisi ngau aktiviti nyumai bubu pedas cara beripai antara perana engau pegari rakyat sidak. Dato' Seri Julahi Kemegakaban Konsil Negeri Adun Sebuyampu udah nyadong bubu pedas engau kurma ngagai sidak ke datai nyengkau meraban asnaf. Ko penerang sepenyampau 300 bungkus bubu pedas muju di Sadung Lemairi 5 di Palang Serbis Sitak Konsil Negeri Dun Sebuyau. Tembuk pengawak nyadong bubu pedas ngau kurma, Dato' Seri Julahi udahnya sembiang fardu maghrib berbalam mayuh lalu buka puasa, lalu sembiang sunat tarawih begulai ngau peranak dia. Seraya Perintah Sarawak terus cakap berjalan ke pemansang di Kampung Telaga Air nyentuk sehari itu kenyawari pengawak nubuh kepala gerempung menua pesisir PPD Telaga Air bak tahun 1980-an. Kosapi Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak Dato' Seri Abdul Rahman Junaidi Zon Telaga Air nyadi menua ditapat ke Mensia Mayuh ketegal pemakai tasik ke baru ngau pemanah rampak menua asal lalu. Perkaranya udah ngasuh menua ngau trafik sekut kelebih hagi ujung minggu. Ia madah Perintah Sarawak dekang agak 2 jalai baru bal suku ketiga engau ke-4 tahun tu dikena nabah ke penyikap perengkaguna engau infrastruktur ke bisik di Telaga Air. Ya, Alhamdulillah pada tahun lepas Yang Berhormat Premier Sarawak telah pun mengumumkan bahawa jalan raya besar akan dibina daripada jalan Pen Sri Adenan Satin ataupun nama-lamanya jalan FSC menghala terus ke Kampung Telaga Air sepanjang 4.6 km iaitu jalan dual carriageway. Samping itu juga saya telah pun dimaklumkan oleh pihak Jabatan Kerja Raya Sarawak bahawa pihak kerajaan telah pun meluluskan juga sebatang lagi jalan raya daripada jalan FSC menghala terus ke Kampung Terobos.
Apa sebab jalan itu dibina kerana kampung di sebelahan dengan Kampung Trombon tahun 19 sebuah tapak untuk dibina sebuah universiti universiti baru Sarawak yang akan dibina oleh Kerajaan Sarawak dalam tempoh 3-4 tahun yang akan datang. Ia berjaka bunyinya lebuh diranda pemberita ramba program ziarah engau santunan Ramadan di Masjid Darul Solihin di Tuk Kena Arinam. Kaban Kaunsil Negeri Adun Pantai Damainya Madah Baru, sebuah masjid baru megah dekat didiri semak tebing Sungai Telagai, ungku pengelantang komuniti Islam ke tebal lagi dia. Bak program di atur Kaunsil Islam Sarawak MIS-nya sepanjang 66 orang asnaf dari 11 genturung pendiam di zon Telagai udah nerima pemberi bakul pemakai ngau bantu mata duit RM150. Sama data yang dipetua MIS Dato' Misnu Taha. Berita udahnya, Perintah Sarawak ngagih kebelanja khas sepanjang 9 juta ringgit dikena nyelitik sebuah masjid dengan 4 buah surau ke dipilih di Limbang. Nyak nyengkau masjid di Kampung Lipaku Pinang, Surau Kampung Malaganggai, Surau Kampung Lipaki, Surau Kampung Kuala Berawan, dengan surau di Taman Seri Pati Ambon. Kok Sapit Menteri Industri Pemakai, Komuniti ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, Perintah Sarawak dia tu napik pema ngemanah kataukan nyeletik rumah sembiang serta sekolah repuat di negeri tu. Kok ya Siti Ari Penanggul kesuahnya di bakal marang iga tapak kepuang engkeman di genturung pendiau kesemak ngau megeri. Berindi arinya alternatif bukai ngena tapak ke bisi tan nak tahu nak direrak dulu nduran diri ke bangunan baru. Ia nerang ke perkaranya lebuh berjaku berjadi ke program Badudun Ramadan di Surau Darul Makmur di Limbang Kena Arimbat. Dato' Abdul Rahman Madah Baru, Surau Darul Makmurnya Siti Ari Surau di Kampung Malaganggai kenerima belanja khasnya. Ia madah pengudah penanggul tapak ulih diputar, dia projek nyeletik suraunya dekat di pejalai ngau lekas. Ia madah baru, agih belanja projek dengan program Transformation Menua Pesisir RTP sepanjang RM400,000 megah dikena laban belanja khas di pedua ngagai 4 surau keditetap nak cukup kena maya pampas tanah tapak baru. Dalam programnya, Datuk Dr. Abdul Rahman mengamisi peluang buka puasa bergulai ngau peranak kampung Malaganggai serta menjadi ke pengawal nyuak ke pemerik ngagai 10 penerima ke dipilih. Ia ke Megah Kaban Kaunsil Negeri Adun Bukit Kota Megah ngau orang sembiang fardu maghrib, isya ngau sembiang sunat tarawih berbala mayuh. Berita di pusat. Sepenyampau 515 orang serata nerima pemberi duit raya engah hamper rambah program sejambak kasiah di Pelilih Pusat Kena Arimbat. Sapit Menteri Pemansang Induk nembiak mit ngah pengelantang komuniti Sarawak, pengelantang komuniti Datuk Muhammad Razi Sita Mada, upis pengintu pengelantang Mensia Mayu Sarawak tahun tu ngagih ke RM1,662,400 ngagai 16,624 penerima di Sarawak seraya bak bagi menua betuang bisi 4,495 ikut penerima. Dato' Muhammad Razi ke Megah Kaban Kaunsil Negeri Adun Saribas Madah Baru. Bandunya udah ditisiah upis pengintu pengelantang Mensia Mayu dikena ngelempung ke tating belanja sidak serembai pengerami Hari Raya Aidilfitri ke dekat datai. Bak program kesama ia megabisi nyuak ke duit raya ngagai 100 penerima, nyuak ke kenyalang Gold Card, KGC, BIK, bakir strategik ngagai 8 orang dagang ngebantu kerban digagak. Sepenyampau 30 orang asnaf sudah nerima pemberi raya Hari Kabam Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi dengan program Iftar Jama'i di Masjid Nurul Islam Kampung Semalatong Baru Kena Hari 5. Simbolik nyuak ke pemberinya sudah dipejadi ke Rodiah Mbu di sempulang pegawai pelilih gedung Tamida Da'adi bergulai ngau penghulu Najib Arbi. Kelimpah harinya ia megak nyuak ke cek sepenyampau RM17,000 untuk belajar nintian tahun aktiviti ngagai 5 buah masjid di Ulu Geduang. Ngena peluangnya ia megak bisi nyuak ke 20 lambar sejadah ngau 20 iti Al-Quran ngagai Masjid Nurul Islam ke diari Ketuai Kampung Bohari Abdul Karim.
Lebuh diranda pemberita, Rodiah ngara ke pemberinya oleh dikena engau mana berjalai ke pengawak kaban komuniti masjid dengan bermacam aktiviti agama nang kantu. Seraya berita ke penudi, rakyat Sarawak ngemeran ulah bebata asur laban mujur ngetan ke pengelantang tajak datai ari pupu agama ngau budaya ke bebida. Kaban Kongsi Negeri Adun Opa Billy Sujang Mada, pengelantang antara rakyat pupu bangsa ngau agama di negeri tu suah ngangkat ke Sarawak nyadi contoh enti semak perkara penyerakup nyadi batang randau. Ia berjaku munyinya lebuh program nyadembu berlambu di atur gerempun nembiak nasional berserakup Sarawak sebekas dilunduk kena hari 5. Bak programnya, Billy udah nyadong 300 bungkus bubur lambu ngagai peranak ke datai di Masjid Darul Hidayah Lemainya. Tembuk programnya, ia bisi ngabas orang ke sebilik engau niang mahat tikun ke midang kena 2 April tu tadi seraya nyuak ketulung. Nak kata dulu buletin ukas iban lemai tu gulai ngau aku Debbie. Sebelum ujung ke berita, aram kita sama like, share ngau follow semua platform media ukas yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my engau ukas channel di YouTube ke penemu berita pemada baru di Sarawak. Pengagit hati nganti penatai Lumbak Malaysia Sukma ke-21 Sarawak 2024 majak berasai. Arah rakyat Tanah Kenyalang, kita sama beri sukung tegut ngagai pengawak ngato pekit lumbak ngau main tu. Ukas #saluran informasi rakyat.